ሰላም እንደምንቆያችሁ ውድ የኢንትራንስ ሀብ ቤተሰቦች በዛሬው የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ክፍለ ጊዜያችን ዩኒቱን መነጋገራችን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሶ nerves and nerve tracts ከሚለው ጀምረን ሐሳባችን መነጋገር እንቀጥላለን። So a nerve is a group of neurons, or we can say bundles of neurons with blood vessels and connective tissue. ስለዚህ blood vessels ይኖራሉ, connective tissue ይኖራል. So with this ከነዚህ ኮምፖነንቶች ጋር ወይም ደግሞ ከብለድ ቬዝሎች እና ከኮኔክቲቭ ቲሹዎች ጋር bundle of neurons or groups of neurons ባንድ ላይ በመሆን nerve ይፈጥራሉ ማለት ነው። So the sensory or afferent nerves የሚባሉ አሉ. So they are made up of the sensory neurons. ያው obviously ልንገምት እንደምንችለው ማለት ነው። ስለ sensory neurons፣ ስለ motor neuron እና ደግሞ እንዲሁም ስለ interneurons በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ተመልክተን ነበረ. So the ስለ sensory or afferent nerves በመናነሳበት ጊዜ the optic nerves for vision and the olfactory nerves for smell are examples of nerves with a purely sensory function. ስለዚህ ኦፕቲክ ነርቮችን እና ኦልፋክተሪ ነርቮች እንግዲህ ለዚህ እንደ ቤስት ኤግዛምፕል እንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሞተር ኦር ኢፌረንት ነርቭስ የምንላቸው ናቸው። So they are made only of motor neurons. So autonomic nerves are motor nerves. An example ይህን ልንወስድ እንችላለን። ሌላው ሚክስድ ነርቭ የምንለው ነው. A mixed nerve contains both sensory and motor neurons. ከስሙ መረዳት እንደምንችለው ማለት ነው. So most of our peripheral nerves such as the sciatic nerves in the legs are mixed nerves. So the term nerve tract በምንልበት ጊዜ it refers to groups of neurons within the central nervous system. ስለዚህ በሴንትራል ነርቨስ ሲስተሞች ውስጥ ያሉትን groups of neurons በመናነሳበት ጊዜ nerve tract የሚለው ተርም እሱን ኤክስፕረስ ለማድረግ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። All the neurons in a nerve tract are concerned with either sensory or motor activity. So these tracts are often referred to as white matter. So the myelin sheath of the neurons gives them a white color. ስለዚህ myelin sheath ምን ማለት እንደሆነ fatty substance እንደሆነ ስለ insulation purpose በዛ ቦታ ያለ እንደሆነ ተመልክተን ነበረ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በመቀጠል የምናነሳው ስለ nerve impulse and transmission ይሆናል ማለት ነው። The nervous system relies on nerve impulses traveling along the neuron. So each nerve impulse is a minute electrical event that works as a result of charge differences. ስለዚህ nerve impulse ወይም ደግሞ transmission እንዴት እንደሚሰራ in detail የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። So nervous system እንግዲህ በነርቭ ኢምፓልሶች በኒውሮንስ ትራቭል በሚያደርጉ ነርቭ ኢምፓልሶች ላይ ሪላይ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ነርቭ ኢምፓልስ ሚኒት ኤሌክትሪካል ኢቨንት ነው። ያ ማለት እጅግ በጣም በቅጽበት ውስጥ የሚከናወን ነገር ነው። So it works as a result of charge differences across the membrane of the axon. ስለዚህ በሜምብሬን ኦፍ አክሰን ጋር በሚኖረው የቻርጅ ዲፍረንስ አማካኝነት ወይም ደግሞ በዛ ምክንያት የሚሰራ ነው። as a result of the charge difference across the membranes of the axon ነው ማለት ነው። ይሄ ሚኒት ኤሌክትሪካል ኢቨንት የሚፈጠረው. So the wave of positive charge inside the axon when the neuron is stimulated is known as action potential. ስለዚህ wave of positive charge በአክሰን ውስጥ የሚገኝ wave of positive charge መቼ ስንል when the neuron is stimulated. ስለዚህ ይሄንን ነው ማለት ነው action potential ብለን የምንጠራው። ሌላኛው ደግሞ resting potential የምንለው ነው. So when an axon is resting, its membrane is polarized. So polarized ይሆናል. So that is the outside is positive compared to the inside. ስለዚህ outside more positive የሚሆን ከሆነ so ለምሳሌ inside negative የሚሆን if the inside is negative and the outside is positive compared to the inside,
በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ polarized የሚለውን term መጠቀም የምንችለው ማለት ነው so when the axon is not conducting an impulse the voltmeter records a membrane potential that's equal to about -65 millivolts so indicating that the inside of the neuron is more negative than the outside so that's what we call a resting potential because the axon is not conducting an impulse ስለዚህ አግዘኑ ኢምፓልስን ኮንዳክት ያደረገ ካልሆነ ያንን resting potential ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው so እንግዲህ እስቲ ወደ action potential እንመለስ an action potential is a rapid change in the polarity across a portion of an axonal membrane as the nerve impulse occurs. So an action potential uses two types of gated ion channels in the axonal membrane. ስለዚህ two types of ion channelዎችን ይጠቀማል ማለት ነው gated ion channelዎችን ይጠቀማል ማለት ነው በአክሶናል membrane ውስጥ ማለት ነው so the first one is when the nerve fiber is conducting a nerve impulse that's action potential a change in polarity occurs across the axon's membrane so first the inside of the axon becomes positive compared to the outside ስለዚህ መጀመሪያ የሚሆነው ምንድነው ኢንሳይዱ የአክሰኑ ማለት ነው the inside of the axon it becomes more positive ይሆናል ማለት ነው ከአውትሳይድ ጋር compared ሲሆን ስለዚህ this is what we call depolarization ብለን እንጠራዋለን when the inside of the axon becomes positive compared to the outside and then the inside becomes negative again and this is what we call repolarization ከዛ በኋላ በሁለተኛው ደግሞ ምን ይሆናል ኢንሳይዱ ኔጌቲቭ ይሆናል again ማለት ነው and an action potential requires two types of channels in the membrane so one channel can allow sodium ions to pass through the membrane ስለዚህ እንግዲህ gated የሆኑ ion channelዎች እንደሚኖሩ አንስተን ነበረ ስለዚህ አንዱ ቻናል ምን ያደርጋል ማለት ነው ሶዲየም አይኖችን በመምብሬኑ ፓስ እንዲያደርጉ አላው የሚያደርግ ነው አንዱ ቻናል ከዛ ሌላኛው ደግሞ ፖታሲየም አይንን to pass through the membrane አላው የሚያደርግ ይሆናል ከዛ during depolarization sodium ions move to the inside of the axon and during depolarization potassium ions move to the outside ስለዚህ በዲፖላራይዜሽን እና በሪፖላራይዜሽን የትኛው ሙቭ ኢን እንደሚያደርግ የትኛው ሙቭ አውት እንደሚያደርግ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው so during depolarization ምናልን ሶዲየም አይኖች ናቸው ወደ ኢንሳይድ ኦፍ the axon ሙቭ የሚያደርጉት በሪፖላራይዜሽን ጊዜ ደግሞ ፖታሲየም አይኖች ናቸው ወደ አውትሳይድ ሙቭ የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ two types of gated ion channels በመንልበት ጊዜ ስለ ሶዲየም አይን እና ስለ ፖታሲየም አይን እያነሳን ነው ማለት ነው so በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ስለ ሲናፕስስ ይሆናል ማለት ነው so whenever one neuron ends and the other begins or another begins there is a gap known as a synapse ስለዚህ አንድ ኒውሮን በሚያልቅበት ጊዜ እና ሌላኛው በሚጀምርበት ጊዜ ማለት ነው በመካከል ጋፕ ይኖራል ሁለቱ አንድ ላይ ተጠባበቁ አይደሉም so ያንን ጋፕ ነው እንግዲህ ሲናፕስ ብለን የምንጠራው so neuron synapses usually involve a connection between the axon of one neuron and the dendrites ስለዚህ የኒውሮን ሲናፕስን በምንመለከትበት ጊዜ ያው እንግዲህ ሁለቱም ሴሎች ኮኔክት የሚያደርጉት ቦዲ ፓርታቸው ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ኮኔክሽን ምን አይነት ነው ማለት ነው ከአንዱ ኒውሮን አክሰኑ አለ ከዛ ከሌላኛው ደግሞ dendrites ሊሆን ይችላል ሴል ቦዲው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አክሰኑ ሊሆን ይችላል of the second neuron connect የሚያደርገው ማለት ነው so the axon of presynaptic neuron ends in slight swellings so the axon terminals which hold the synaptic vesicles that contain neurotransmitter molecules በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ የምንመለከተው ስለ neurotransmitters ይሆናል ማለት ነው neurotransmitters are often referred to as the body's chemical messengers ስለዚህ chemical messengers በመባል ይታወቃሉ so they are the molecules used by the nervous system to transmit messages between neurons or from neurons to muscles ስለዚህ በnervous system ውስጥ ሜሴጅን ከኒውሮን ወደ ኒውሮን ወይንም ደግሞ ከኒውሮን ወደ ማስል ትራንስሚት ለማድረግ የሚጠቀማቸው ነርቨስ ሲስተም የሚጠቀማቸው ኬሚካል ሜሴንጀሮቹ ናቸው ማለት ነው
So the acetylcholine is an abundant neurotransmitter in the human body. ስለዚህ ስለ ኒውሮትራንስሚተሮች ስናነሳ ከነሱ መካከል በሂውማን ባዲ ውስጥ አባንዳንት የሆነው የትኛው ነው ስንል አሴታይልኮሊን እናገኛለን ማለት ነው። So this acetylcholine is found in both the central nervous system and the peripheral nervous system. ስለዚህ አባንዳንት ነው ስንል ያው አብዛኛው ቦታ እንደሚገኝ መጠርጠራችን አይቀርም። So an excitatory transmitter promotes the generation of an action potential in the receiving neuron, so whereas the inhibitory transmitter prevents it. So whenever the neurotransmitter is excitatory or inhibitory, it depends on the receptor it binds to. ስለዚህ በኤክሲቴቶሪ ትራንስሚተር እና በኢንሂቢቶሪ ትራንስሚተር መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ኤክሲቴቶሪ ትራንስሚተር የምንለው የኤሌክትሪካል ሲግናልን ጀነሬሽን ፕሮሞት የሚያደርገው ነው ማለት ነው። So it promotes the generation of an electrical signal or action potential in the receiving neuron. ግን inhibitory transmitter የምንለው it decreases the likelihood that the neuron generates an action potential. ስለዚህ action potential እንዳይፈጠር ዲክሪዝ ያደርጋል የመፈጠሩን ምንድነው ቻንሱን ማለት ነው። ሶ ላይክሊሁዱን ጀስት ዲክሪዝ ያደርጋል። ሌላው እንግዲህ ይሄን ዩኒት ከጀመርን ጀምሮ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም፣ ፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም እያልን መተናል። ነገር ግን እነሱን ኢን ዲቴል አልተመለከትንም ነበረ። ሶ አሁን under the subtopic types of the nervous system ስለነሱ የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። So the human nervous system two main parts እንዳሉት አይተናል። So the central nervous system እና peripheral nervous system ናቸው ብለናል። So the central nervous system it's made up of the brain and the spinal cord. እንዲሁም ደግሞ the peripheral nervous system የምንለው it consists of the nerves that branch out from the brain and the spinal cord. ስለዚህ ከብሬኑ እና ከስፓይናል ኮርድ ብራንች አድርገው የሚወጡትን ነርቮችን ይይዛል ማለት ነው peripheral nervous system የምንለው። So the central nervous system የሚለው ጋር ስንመጣ the central nervous system consists of two main parts. ያው ብዙ ጊዜ ደጋግመናል ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ነው። So በመጀመሪያ ስለ ብሬን እናንሳ። So the central nervous tissue is delicate because of this characteristic and because damaged nerve cells cannot be replaced. This fragile irreplaceable tissue must be well protected. ስለዚህ irreplaceable ነው፣ በዚህ ምክንያት well protected ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው። So four major features help in protecting the central nervous system from injury. ስለዚህ በጣም central nervous system ማለት ነው ከኢንጁሪ ሊጠበቅ ይገባል በተቻለው አቅም፣ ምክንያቱም irreplaceable ነው፣ ልንመልሰው አንችልም አንድ ጊዜ ከተጎዳ ማለት ነው። So the first one is that it is enclosed by a hard bony structures. ስለዚህ በአጥንት ቦኒ በሆኑ ስትራክቸሮች በጣም ሃርድ በሆኑ ስትራክቸሮች enclosed ሆኖ ነው ያለው። So the cranium or the skull encases the brain. So skull በመባል ይታወቃል እንግዲህ ይሄ bony structure hard የሆነው structure ማለት ነው። And the vertebral column surrounds the spinal cord. ስለዚህ spinal cordአችን ደግሞ በvertebral column surround ተደርጎ ነው ማለት ነው ያለው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ምንድነው three protective and nourishing members that are the meninges lie between the bony covering and the nervous tissue. So the meninges consist of three connective tissue layers. The first one is the dura mater, and we have the arachnoid mater, and the last one is the pia mater. So the dura mater, this layer lies closest to the bone of the skull and is a double layer of a tough fibrous connective tissue. So the outer layer is called the periosteal layer, or the spinal cord lacks this layer actually, la brain ያለው ይሄ, and the meningeal layer lies closest to the brain. And the next one is the arachnoid mater. So between the dura mater and the arachnoid mater there is a space called the subdural space የሚባል space አለ. So the arachnoid mater is a delicate serous membrane. So the subarachnoid space is below the arachnoid mater and above the pia mater. So the arachnoid space contains the CSF and is also home to some of the larger blood vessels serving the brain. ስለዚህ larger blood vessels
ያው ለብሬን አገልግሎት ላይ የሚውሉት ማለት ነው እዚህ ነው የሚገኙት። ሌላው ደግሞ pia mater የምንለው ነው። It's a delicate connective tissue layer that clinges tightly to the brain, so it contains many tiny blood vessels that serve the brain. ስለዚህ larger blood vessels በአራክኖይድ ማተር ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በpia mater ደግሞ እሱ ለየት የሚያደርገው ምንድነው tiny blood vessels በዚህ ይገኛሉ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ በጣም ተጠብቆ ነው እንግዲህ central nervous systemችን የሚገኘው ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው irreplaceable ነው። So protected within the skull, the brain is composed of cerebellum, brainstem or medulla. ስለዚህ እነዚህን ይይዛል ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ኮምፖነንቶች ይይዛል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ cerebrum ነው ብለናል። So the cerebrum, which is also called telencephalon, is the largest portion of the brain in humans. ስለዚህ cerebellum ሳይሆን cerebrum የምንለው it's the largest portion ነው በhuman brain ውስጥ ማለት ነው። So this cerebrum is composed of right and left hemispheres. So it performs higher functions like interpreting touch, vision and hearing, as well as speech, reasoning, emotions, learning and fine control of movement. ስለዚህ ብሬናችን ውስጥ የሚካሄዱት higher functions በዚህ በሴሬብረም ውስጥ ይካሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ largest part of the brain ነው ብለናል። ከራይት እና ከሌፍት ሄሚስፌርስ ነው ኮምፖዝድ የሆነው። ስለዚህ የሚያከናውናቸውን ፋንክሽኖች ምን እንደሆኑ ተመልክተናል ማለት ነው። So the hypothalamus, which means under the thalamus, is the center for homeostatic control of the internal environment. ስለዚህ homeostatic control የት ነው የሚካሄደው? በሃይፖታላመስ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ it's the center for the homeostatic control of the internal environment. So it receives signals about the state of the body and it regulates thirst, appetite and body temperature. ስለዚህ ሲግናሎችን ሰውነታችን ስላለበት ስቴት about the state of the body እንግዲህ ሲግናሎችን ሪሲቭ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ምንድነው ጥማት ሊሆን ይችላል፣ thirst ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስለ appetite እና ስለ body temperature እንግዲህ ሬጉሌት ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን ሁሉ። So it also controls sex drive and is an endocrine gland that interacts with the adjacent pituitary gland. ሶ ስለ ሃይፖታላመስ ስንጀምር under the thalamus ሚል ትርጉም ሰጥተነው ነበር። ሶ ታላመስስ ምን አይነት ነገሮችን ያደርጋል የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ so the thalamus ያው as we expect is the superior to the hypothalamus and it's inferior to the cerebrum. So the third ventricle is a narrow cavity that passes through both the thalamus and the hypothalamus. So many of the functions of the thalamus are concerned with sensation. ስለዚህ ከሴንስ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው አብዛኛው የሱ function. So the midbrain acts as a relay station for tracts passing between the cerebrum and the spinal cord or the cerebellum. So the tracts cross in the brainstem so that the right side of the body is controlled by the left portion of the brain and the left portion of the brain the body is controlled by the right portion of the brain. ስለዚህ ሰውነታችን ኮንትሮል የሚደረገው በኦፖዚት ሳይዶች ነው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ በቀኝ እጃችን የምንጽፍ ከሆነ ኦር ብቻ በቀኝ በኩል ባለው ቦዲ ፓርታችን ፐርፎርም የምናደርገው ነገር በሙሉ ኮንትሮል የሚደረገው በሌፍት ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ነው። ስለዚህ ሌፍት ፓርት ኦፍ ብሬን ነው ማለት ነው ስራውን እየሰራ ያለው። ሌፍት ፓርት ኦፍ ቦዲያችን ደግሞ ዩዝ እያደረግን ካለን ራይት ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ነው ማለት ነው ስራውን እየሰራ ያለው ማለት ነው። ሶ the other one is about the cerebellum. So the cerebellum lies under the occipital lobe. So ከoccipital lobe በታች በኩል ነው የሚገኘው under the occipital lobe of the cerebrum and is separated from the brainstem by the fourth ventricle. So it is the largest part of the hindbrain. ስለዚህ cerebellum የምንለው ለhindbrain largest part ነው ማለት ነው። So the cerebellum receives sensory input from the eyes, ears, joints and muscles about the present situation of the body parts.
ስለዚህ ከተለያዩ ቦዲ ፓርቶቻችን ከአይኖቻችን ከጆሮቻችን ከጆይንትስ ከጡንቻዎቻችን or ከማስልስ ከነዚህ ስለ present position of the brain ምን ያደርጋል ማለት ነው ሜሴጅን ይቀበላል ማለት ነው so it receives sensory inputን ይቀበላል ማለት ነው so about the present position of the body parts and it also receives motor output from the cerebral cortex about where these parts should be located so after integrating this information integrate ያደርገዋል የሚያገኘውን ማለት ነው the cerebellum sends motor impulses by way of the brainstem to the skeletal muscle so in this way the cerebellum maintains posture and balance ስለዚህ present situation ላይ የቱ ጋር present positionናቸው የቱ ጋር እንደሆነ እነዚህን ኢንተግሬት ያደርጋል ከsensory input ከአይስ ከኢርስ ከጆይንትስ ከማስልስ የሚያገኘው ነገር ይኖራል ብቻ የcerebellum ዋንኛ ፐርፐዙ ምንድነው posture እና ባላንስን maintain ማድረግ ነው ማለት ነው so it also ensures that all of the muscles work together to produce a smooth coordinated voluntary movement ስለዚህ ስለ cerebellum ስናነሳ የምናነሳው ምንድነው just ባላንሳችን እንዴት ነው postureችን እንዴት ነው coordinated የሆነ voluntary movement እንዴት ነው የሚካሄደው smooth የሆነ ወይም ደግሞ ብቻ ስለ እንቅስቃሴያችንም ስለ ሙቭመንት ስለምናደርጋቸው voluntary movements ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ፖስቸራችንና ባላንሳችን ጠብቀናል ወይ የሚለው ነው ኢንሹር የሚያደርገው ማለት ነው so the cerebellum assists the learning of new motor skills such as playing the piano or hitting a baseball ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ከፖስቸር ከባላንስ or voluntary coordinated የሆኑ voluntary movements ሁሉም በትክክል እየሰሩ ነው ወይ የሚለውን ኢንሹር ከማድረግ በተጨማሪ ኒው ሞተር ስኪሎችን በመንማርበት ጊዜም የራሱን ሮል ይኖራል ማለት ነው ሶ አሲስት ያደርጋል በዚህ ኬዝም ለምሳሌ playing piano ስንማር or hitting baseball በመንማርበት ጊዜ ማለት ነው so new evidences also indicate that the cerebellum is important in judging the passage of time so the other one is the medulla or the brain stem so the medulla oblongata pons and the midbrain constitute the brain stem ስለዚህ brain stem ከምንድን ነው የተሰራው ከሜዱላ ኦብሊንጋታ ከፖንስ and the mid brain ነው ማለት ነው የተሰራው so the brain stem consists the spinal cord to the remainder of the brain and is responsible for many central functions so the word pons means bridge in Latin and true to its name the pons contain bundles of axons traveling between the cerebellum and the rest of the central nervous system so in addition the pons function with the medulla oblongata to regulate the breathing rate ስለዚህ ትንፋሻችንን regulate ለማድረግ reflex centers concerned with head movements ጭንቅላታችንን የምናንቀሳቅሰው ማለት ነው in response to visual and also auditory stimuli ስለዚህ ከቪዥዋል ወይም ደግሞ ከእይታችን ጋር auditory ስንል ደግሞ ከምንሰማው ድምጽ ጋር ከኢራችን ጋር associated የሆነ ነው ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ስቲሙላዎች በሚመጡበት ጊዜ ለነሱ ከምንሰጠው ሪስፖንስ ጋርም associated የሆነ ነው ማለት ነው So the medulla oblongata contains a number of reflex centers for regulating heartbeat. ስለዚህ reflex centeroችን ይዛል ብዙዎችን ማለት ነው. So heartbeat regulate ይደረጋል, breathing ትንፋሻችን, blood pressure የደም ግፊታችን ማለት ነው. So it also contains the reflex centers for vomiting ማስታወክ ማለት ነው. reflex actions ናቸው እነዚህ እንግዲህ coughing like ስናስል ወይም ደግሞ ስናስነጥስ, hiccuping, swallowing ስንውጥ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሪፍሌክስ አክሽኖች እንደሆኑ እናውቃለን ስለዚህ ሪፍሌክስ ሴንተርስ በሜዱላ ኦብሊንጋታ ውስጥ ይገኛሉ እያልን ነው ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ኤግዛምፕሎች ናቸው so the medulla oblongata lies just superior to the spinal cord and it contains tracts that ascend or descend between the spinal cord and higher brain centers ሌላው ደግሞ የምናየው ስለ white and gray matter ይሆናል ማለት ነው so the brain and the spinal cord contain gray matter and white matter ስለዚህ በሁለቱም ይለያይ እንጂ ሁለቱም gray matter እና white matterን ይይዛሉ gray matter it's primarily made up of
neuron cell bodies ስለዚህ gray matter ስንል ከምንድነው የተሰራው ከneuron cell bodies የተሰራ ነው white matter ደግሞ it consists of bundled axons ስለዚህ አስታውሱ gray matter it's made up of neuron cell bodies ከሴል ቦዲዎች ነው የተሰራው white matter ደግሞ ከaxons so it consists of bundled axons so in the spinal cord ልዩነቱ ምንድነው in the spinal cord white matter forms the outer layer በስፓይናል ኮርድ ጊዜ white matter outer layer ወይ ደግሞ ከውጭ በኩል ያለው ነው ፎርም የሚያደርገው reflecting its role in linking the central nervous system to the sensory and motor neurons of the peripheral nervous system so በብሬን ጊዜ ግን in the brain white matter is predominantly in the interior ከዛኛው በተቃራኒ ማለት ነው በስፓይናል ኮርድ the white matter forms the outer layer ብለናል በብሬን ጊዜ ደግሞ the white matter is in the interior where signaling between neurons functions in learning, feeling, emotions, processing sensory information and generating commands. ስለዚህ በሁለቱ white matter እና gray matter በተቃራኒ ቦታዎች ነው ማለት ነው የሚገኙት። ሶ ልዩነታቸው ይሄ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ gray matter ከምን እንደተሰራ white matter ከምን እንደተሰራ ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። ሶ የዛሬውን ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ